Ambai sini Belbari Ardi Blog sing 15ta bisi tongo tai chatte bisi indi borok ek mana bone katte karinya ko piaba 15ta ADC village tongo ni Belbari Blog andara oro প্রত্যেকটা village committee ni jechini contact secretary tongnai rok borok sini tabokne যে মনিটরিং কমিটি বডি চংজাক তমনে বরক বাই এডজাস্ট খাই সামং খাইয়া হেকে বিনা ফিরিছি রেডক যে কোনো সিলেক্ট খাই তংহাংকাই আবো যে অরনি বিএসসি চেয়ারম্যান হেকে বিডিও সাহেব হেকে ভিলেজ সেক্রেটারি তংনাই রক বরক যার যার মুচং থেকে বিনা ফিরি সিলেক্ট খাইয়াই বরক বাকি প্রবলেম খাইও আবো সিমিয়া শুধু যেটা চিনে উপযুক্ত তাবক চিনে বয়স্ক ভাতা যে বলছিপুরা রক বরক মাইয়াং তমনি আবরক নব ঠিক মতে ইউটিলাইজ খাইজাকিয়া শুধু আবো সিমিয়া রেগা তাং থানিব যত বরক মা তাংয়া হেকে চিনি গোবাং মা এরিও তৈ লামা প্রবলেম অমাই সামং খাইতিনে যে কোনো ভিলেজ বাই কোনো রিপোর্ট না হাইয়াওই আলাদা আলাদা খাইয়াই সামং খাই তমনি হেকে ভিলেজ কমিটি কোনো চিনে যে তাবুনে চিনে মনিটরিং কমিটির চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান হেকে মেম্বার রক তমনি প্রত্যেকটা ওয়ার্ড না কোনো ফোনে সিঙ্গে ওই সামং খাই তমনি অবন বাগান চিনে বেলবারি আরদি ব্লক প্রবলেম হই দङ অবনো তিনি চিনে তিনি মেইন ডেপুটেশন অবন বাগান जों सानाय তিনি মিডিয়াनि बिसिं তিনি जों सानाय অবাহাই যদি খাইতন খাंखाय जों তিনি ডেপুটেশন জাস্ট স্টার্ট খাयो বস খাं জল যদি তুমি অবক খনায় বা অবাহাইকে যদি সামং খাইতনखाय অবাহাইকে বড় রকম তিনি প্রত্যেকটা এরিয়াनि চিনে পাবলিক না ডিপ্রাইভ খাইতনखाय जों বেলবারি ব্লক ন দরকার নাখা তালারো অনির্দিষ্ট কালনি বাকি जों বন খাইরনাय হেকে जों অর ব্লক নাইয়া সামুংসে বানিয়াকে जों ব্লক টংইতা মখাইনানি অবহাই চিনা আন্দোলন চলনাय বনতৈনা চিনি তিনিনি যে মেইন ডেপুটেশন লাইতमोन कायबेसक सानमोन तै आंगमनो साइड गोबां मानसिनि तो सानमोन दङ एमजिएमएन देगा हेके चिनारो ताबो रम दे बयस्क भाता हेके चिनि गोबां मा बेनिफिशियारि रक सिला खाइतने माने डिवाइड खाइजाक दङ अबहायखनो जों 11टा पॉइंट तैना दिनै जों जागाव जों मेमोरेन्डाम लनाय जों कपि टु भिडिअ कपि टु एसडीएम अबनो तैना जों जानकनाय अबहायखनो जों सामरक जों जानाय दङ तो बेलबारि ब्लगिया যত ব্লগনো ডিপ্রাইড দङ तंखा तामनि हिमाले उट पाइनाय सरकार गठन उंमानि परे যত ব্লগনো खगुइ हुई सामुं खालाय तलायखा तैसे अरबो तामने खगुइ हुई सिमिया सामुंबो करिं तंखा तामनिके बीजेपी रक अरबो ब्लग रक दखल खालायना नायो एमनकि विलेज पर्यन्त दखल खालायना नायो अमहायिं तंखा ताई ब्लगनि सामुं त जों नुकजाक अरबो বৃদ্ধ ভাতা থেকে আরম্ভ খাইয়ে নিনে অরব বিপিএল রেশন কার্ড অব আরম্ভ খাইয়ে বিধবা ভাতা বৃদ্ধ ভাতা নিন বিকলঙ্গ ভাতা অবরক যতন ডিপ্রাইটিং মেখা যে মানা উপযুক্ত বরং মাইয়াঙ্গি টংকা রেশন কার্ড বমা হাইন তাইসে লামা তৈ কারেন্ট অবরক DWS नि सामुं रग अब पाइप रग जे जागा नांगमानि ओ पाइप रग काहामखाय रजाग यांग तंखा सामुं थिक मते यांग तंखा बाक्सा के सामुं मान फानो अब खगुइ हुयै अबनो गाय अबनो चिनि अब लामा तै कारेन्ट अब उंगानि नांगो विशेष कै तैनि प्रब्लेम लामानि प्रब्लेम अबरकनो तैनो जों तिनि ब्लक डेपुटेशन दिनाय जाहाथे खगुइ हुयै बे सामुंता खलायथुं
अब तामनानि मिलि फानो सामु मा खालायनाय आमहाय आबनि बागैनो तिनि ब्लक डेपुटेशन रिनानि थाङि दङ ताम हंखाय जे भिडिअ विशेषकै बेलबारिनि ककना सावानो बेलबारिनि भिडिअ बायथ' जों वासेपान मालाया आंनि जे वासेपान मालायाखौ अथच आं आरो अंक खालायगा भिजिट खालायफुनो प्रब्लेम अनेक प्रब्लेम नुक जाखा এবং পঞ্চায়েত সেক্রেটারি নবজों नुखा आरो बिनि पिडिएफ फान्ड सोबाय मैया बिनि एफएफसि नि जे रां थांमारक अबरक सोबाय जायगा तामगांगाय सोबायना थांतानि पिडिएफ नि फान्ड सोबायना थांतानि भिडिअ न रहक गांगांगाय भिडिअ सिग्नेचारिया अबरक कत किछु प्रब्लेम अब भिडिअ नि उपरबो बरक सालायो बेलेम खालायो भिडिअ अमहाय गाम खालायनानि नाया ना खालायना दादों ना खालाया दा बिन मुसुं तैदा खालाया अंगै दं अथच ब्लक प्रचुर रां दङ किन्तु सामु खालाय जायगा अंगै दंखा ए बिषय रक्त तैनो जों अब्रंनो वान सुगैनाय बुंनि जे कक मानैनो जों दिनै अबबो जों आरो सालायानो कक सालायनाय डेपुटेशनाव बताम ककसा बियां सामु खालाय जाक दं अब जतन जों दिनै ब्लक हाबिनाय डेपुटेशननि माध्यमे जों अब चेतरिनाय जानाय हामबाय।